नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृतीयोऽध्याय। उद्धव उवाच। भीष्म का कन्या अर्थे
গগন। চক্রে তাহার মুণ্ড হানি, দেখি প্রণমিলা ধরণী। বোলাই কলু পুত্র নাশ, ধরণী বচনে বিশ্বাস। নারকা পুত্রকু মুরারি, তারা যে অভিষেক করি। নারকান্ত পুরে হরি, কোটি কন্দর্প রূপ ধরি। যুদ্ধে সকল রাজা জিণি, যে কন্যা থিলা দৈত্যাণী। ସେ ସର୍ବ ଦେଖି କାମ ଭୋଳେ, ଚାହାନ୍ତି ନୟନ ନିଶ୍ଚଳେ। 16,000 ଶତାଧିକେ, ତୁଲ୍ୟ ବୟସୀ ଏକେ ଏକେ। ହରିଙ୍କି ବରିଲେ ସକାଳେ, ମଙ୍ଗଳ ଶୁଭ ଲଗ୍ନ ବେଳେ। ତାହାଙ୍କୁ ନିଜ ପୁରେ ଆଣି, ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଚକ୍ରପାଣି। ବିବାହ କଲେ ବେଦ ମତେ, ଶୁଣ ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯେତେ। 10 କୁମାର କନ୍ୟା ଏକ, ଆତ୍ମା ସଦୃଶ ରୂପ ରେଖ। କାଳ ଯୌବନ ଜରାସନ୍ଧେ, ସାଲ୍ୱ ସହିତେ ପୁର ରୁନ୍ଧେ। ତାହାଙ୍କୁ ନିଜ ତେଜେ ନାସି, ସ୍ୱଜନ ବାନ୍ଧବ ଆଶ୍ୱାସୀ। ସମ୍ବର ଦୁଇ ବିନ୍ଦବାନର, ମୁର ବଲ୍ୱଳ ବାଣାସୁର। ଯେ ଦନ୍ତ ବକ୍ର ଆଦି କରି, ତାହାଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରାମେ ସଂହାରି। ଏବେ ତ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତ ସୁତେ, ଅନେକ ନୃପତି ସହିତେ। ସଙ୍ଗତେ ନିଜ ବଳ ଘେନି, ଚରଣେ କମ୍ପାଇ ମେଦିନୀ। ମିଳିଲେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟେ, ଜିଣି ଭୁଞ୍ଜିବେ ମହିଷାଧ୍ୟେ। କର୍ଣ୍ଣ ଶକୁନି ଦୁଃଶାସନ, ସ୍ୱଭାବେ ଦୁଷ୍ଟ ତିନି ଜଣ। ତାହାଙ୍କୁ ହୋଇଲେ ବିଶ୍ୱାସ, ତେଣୁ ହୋଇଲେ ଅଳ୍ପାୟୁଷ। ଦେଖ ପଡ଼ିଲେ ରଣ ମଧ୍ୟେ, ମୂଢ଼ ଧର୍ମ ଦୋଷ ବାଦେ। ଶୁଣ ବିଦୁର କହୁଁ ତୋତେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭାଳେ ଅନ୍ତର୍ଗତେ। ଯେ ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣ ଭୀମାର୍ଜୁନ, ମାରିଲେ ଅନେକ ରାଜନ। ଧରା ନିବାର ଅର୍ଥେ ମୋହି, ସଂହାର ଅଳପ ମଣଇ।
धर्मसुतंकु नरहरि बंधु सुहृद जन मध्ये कृष्ण स्थापिले राजपदे। उत्तरा गर्भे कुरु वंश कृष्ण रखिले अवशेष परीक्षितंकु करि रक्षा धर्मनंदने देले दीक्षा ज्ञाति मारण दोष नाशे धर्मनंदनंकु विश्वासे सर्वसंपदे सुसंपादि कराई तिनि अश्वमेधि युधिष्ठिर कृष्णे अनुगत पालिले मोहि घेनि भ्रात आपणा निज पुरे जाई नारी गणंक मध्ये थाई। गृहस्थ धर्म वेद मते कृष्ण आचरिले जगते स्मित नयने स्नेह बहि पीयूष सम कथा कहि नारी गणंक मन मोहि गृहचरिते गृहे थाई जे धर्म इंद्र परलोके कृष्ण साधिले सुविवेके हेमन्ते बहुत बरसे रमन्ते गृह मेध आसे विषये वैराग्य जात होइला जोगे हृदगत। कर्म अधीने कामे जड़ी देव माया रे सुख लोड़ी पुरुष कर्मर अधीन जोगेश्वरंकु जे गहन से हरि विष्णु माया करी निज पुत्रंक मन हरि से पुत्रे क्रीडार से दिने कोप संचिले विप्रमने हरि मत जानी भले ब्राह्मणे साप देई गले ब्राह्मण साप पाई पुरे अद्भुत देखिले विस्तारे। कृष्ण वचने शांति अर्थे प्रभासे मिलिले समस्ते से पुण्य जले करे स्नान पितृतर्पण पिंड दान पूजिले ऋषि देव गणे गोदाने तोषिले ब्राह्मणे सुवर्ण रजत शयन वसन कंबल जिन रथ कुंजर समान धरणी तुले कन्यादान अन्न सहिते नाना रसे विप्रंकु भुंजाई हरसे हेमन्ते जदु भोजगण गोविप्र सेवा तांक प्राण विप्रंक पादे प्रणमिते दिवस बंचिले मन्ते स्वभावे करे उपवासे रात्र बंचिले से निरासे से जदु वंशर चरणे सुजने चिंता अनुक्षणे होइब कृष्ण रे विश्वास कहई जगन्नाथ दास। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे विदुरोद्धव संवादे तृतीयोऽध्यायः।